नमस्कार दर्शक बंधु मु सौम्य आपन को स्वागत करछि। आज आम जीवा जजपुर जिला सुकिंदा ब्लॉक अंतर्गत अशोकझर जो अच्छी जीवा बुलाया आसतु जीवा। देखिपे आम पहुँचे जजपुर जिला सुकिंदा अंचल थी अशोकझर। आसतु बुली देखिए अशोकझर। निजे चबी पड़े क्या खाया है वो? आसतु ए उपरू जावा जो झरणा बाहर से ऊपर अच्छी। आसतु उपरू जावा देखिए मेन झरणा जो बाहर कहाँ चल बता दिन है पानी गुरा गड़ू पहाड़ को देखो पूरा जंगल ही जंगल। ये पत्थर खसुची ना पत्थर उपर खसुची। अशोकझर ये बोलू कला पहाड़ महालक्ष्मी एरिया एरिया कौनटा भल
आज आम अशोकझर भी देखी नेले जदि आपण मैंने आम वीडियो यूट्यूब माध्यम देखुं आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ फेसबुक माध्यम देखुले आमको फॉलो करूँ ये वीडियो शेष करुँच नमस्कार।